آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے خوبصورت جزیرہ نما ملک کی سیر پر جو اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والی ٹرین سوئٹزرلینڈ کی یاد دلاتی ہے۔ اس ملک کی پہاڑیاں، سمندر، چائے کے باغات اور مقدس مقامات ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتے ہیں۔ جی ہاں میری جان، یہ ہے سری لنکا، جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کا نشان موجود ہے۔ سری لنکا میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ سری لنکا کی مختصر سی تاریخ ہے۔ یہاں کے لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ سری لنکا کی خوبصورتی میں دفن کچھ راز، یہاں کی نائٹ لائف میں چھپی دلچسپ معلومات، یہاں کی رسم و رواج اور ایسی بہت سی دلچسپ معلومات۔ آج ہم سری لنکا کے بارے میں جانیں گے، تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے آج کے اپنے خوبصورت سفر کو شروع کرتے ہیں۔ سری لنکا کا آفیشیل نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے، لیکن دنیا بھر میں لوگ اسے صرف سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ سری لنکا کا یہ نام بہت پرانا نہیں ہے۔ یہ نام 1972 میں رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے برطانوی دور حکومت میں اس جزیرے کو سیلون کہا جاتا تھا، اور اس سے بھی پہلے جب پرتگالی یہاں آئے تھے تو انہوں نے اس کا نام سلاؤ رکھا تھا، یعنی اس ملک کا نام وقت کے ساتھ بدلتا رہا، اور آخرکار جب یہ ملک آزاد ہوا تو 1972 میں اسے سری لنکا کا باقاعدہ اور سرکاری نام دیا گیا۔ یہ ملک بھارت کے جنوب میں واقع ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو اپنی چائے، نیل، قیمتی پتھروں اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ 31 لاکھ ہے، جس کی وجہ سے یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 60ویں نمبر پر آتا ہے۔ سری لنکا کا کل رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 122واں بڑا ملک ہے۔ یہ ملک مکمل طور پر سمندر سے گھرا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی زمینی بارڈر کسی دوسرے ملک سے نہیں ملتا، لیکن سمندر کے راستے اس کے قریب بھارت اور مالدیپ جیسے ممالک موجود ہیں۔ جب آپ پہلی نظر میں سری لنکا کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہوں۔ ان کے بدن کمزور ہوتے ہیں اور رنگت زیادہ تر سانولی ہوتی ہے، لیکن ظاہر میں جتنے کمزور لگتے ہیں اندر سے یہ لوگ اتنے ہی مضبوط ہیں۔ دوستوں، سری لنکا میں خاندانی نظام بھی بہت مضبوط ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور آپس میں اتحاد رکھتے ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جن میں بدھ مت، ہندو، اسلام اور عیسائیت شامل ہے۔ سری لنکا میں آج کل لوگ زیادہ تر امن سے رہتے ہیں اور مختلف مذاہب کے افراد آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ماضی میں یہاں 2 قوموں کے درمیان ایک بہت ہی خطرناک جھگڑا ہوا تھا۔ ایک طرف سنہالی قوم تھی جو ملک میں زیادہ تعداد میں ہے، اور دوسری طرف تامل قوم تھی جو اقلیت میں ہے۔ یہ جھگڑا 1983 سے 2009 تک چلا، اور اس خانہ جنگی میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں بہت سے بے گناہ عام لوگ بھی شامل تھے۔ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے۔ دوستوں، سری لنکا میں تقریباً 16 لاکھ کے قریب بھارتی لوگ رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق تامل نسل سے ہے۔ ان تامل لوگوں کی ایک بڑی تعداد چائے کے باغات میں مزدوری کرتی ہے۔ یہ لوگ کئی دہائیوں پہلے کام کی تلاش میں بھارت سے سری لنکا آئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ دوسری طرف سری لنکا میں پاکستانیوں کی تعداد بہت کم ہے، جو تقریباً 1000 کے قریب ہے۔ دوستوں، اگر سری لنکا کے مذاہب کی بات کریں تو یہاں تقریباً 70% لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں، 12% ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، 9% مسلمان ہیں، اور 70% لوگ بدھ مت کے پیروکار ہیں، 12% ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، 9% مسلمان ہیں، اور 7% لوگوں کا تعلق عیسائیت سے ہے۔ باقی لوگ دوسرے چھوٹے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ بدھ مت یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس لیے آپ کو سری لنکا کے شہروں، گاؤں اور سڑکوں کے کنارے اکثر بدھا کے بڑے بڑے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں کے لوگ ان مجسموں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے چلیں کہ سری لنکا میں اگر کوئی شخص بدھ مذہب یا بدھا کے مجسمے کی بے ادبی کرے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے بدھا کی تصویر والی ٹی شرٹ بھی پہنی ہو تو آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پر بدھا کی تصویر والا ٹیٹو ہے تو آپ کو سری لنکا میں داخلے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ کئی سیاحوں کو صرف اسی وجہ سے رپورٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سری لنکا کے لوگ پاکستان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے سری لنکا کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ سری لنکا میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ملک میں خون ریزی اور دہشت گردی اپنے عروج پر تھی۔ یہ سب ایک خطرناک تنظیم کی وجہ سے تھا جس کا نام تامل ٹائیگرز تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی تنظیم تھی جیسے 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کرنے کے لیے مکتی باہنی بنائی گئی تھی۔ تامل ٹائیگرز کا مقصد سری لنکا کے شمالی علاقوں کو الگ کر کے وہاں اپنی ایک الگ نئی ریاست بنانا تھا، جس میں انہوں نے بھارت کے کچھ حصوں کو بھی شامل کرنا تھا۔ یہ تنظیم نہ صرف سری لنکا کے لیے خطرناک تھی بلکہ بھارت کے لیے بھی اتنی ہی خطرناک تھی۔ 1991 میں تامل ٹائیگرز کی وجہ سے یہ تنظیم دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیم کے طور پر جانی جانے لگی۔ 2006 میں اسی تنظیم نے پاکستان کے سفیر پر بھی حملہ کیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان نے سری لنکا کو فوجی مدد دینا شروع کی تاکہ اس خطرناک تنظیم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 2009 میں سری لنکا کی حکومت نے پاکستان کی مدد سے ایک بڑا فوجی آپریشن کیا جس
जिसमें तमिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया और ये तंजीम हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने खुले अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान उनका सच्चा और मुखलिस दोस्त है, क्योंकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया था। ये बात सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि श्रीलंका ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कई बार पाकिस्तान का साथ दिया। हत्ता कि जब 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, तब भी श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान की तहकीकात पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। दोस्तों, श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, यानी श्रीलंका अपनी क्रिकेट टीम की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी श्रीलंका की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। श्रीलंका में बोली जाने वाली जबानें सुनहाला और तमिल हैं। इसके अलावा अंग्रेजी जबान भी काफी बोली जाती है, इसलिए टूरिस्ट को जबान की वजह से यहाँ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के 2 दारुल हुकूमत हैं। एक कोलंबो है जो मुल्क का तिजारती और अदालती मरकज है, जबकि दूसरा श्रीजयवर्धनेपुरा कोटे है जो इंतजामी दारुल हुकूमत है और जहाँ पार्लियामेंट मौजूद है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा मशहूर कोलंबो ही है। कोलंबो शहर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 37.3 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। शहर की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, तकरीबन 7 लाख है, और अगर इसके आसपास के इलाकों को शामिल करें तो ये तादाद तकरीबन 20 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों, श्रीलंका की कुल GDP तकरीबन 84 अरब अमरीकी डॉलर के करीब है। पिछले कुछ सालों से ये मुल्क सख्त माली मुश्किलात का शिकार रहा है, यहाँ तक कि 2022 में श्रीलंका को दिवालिया करार देना पड़ा। इस माली बहरान की वजह से मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और अवाम को बुनियादी चीजें जैसे पेट्रोल, दवाइयाँ और खाना भी हासिल करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं और श्रीलंका तरक्की की राह पर गामजन है। श्रीलंका के हर शहरी की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 3,800 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 3,800 डॉलर है। 10 लाख रुपए बनती है। यहाँ की सरकारी करेंसी श्रीलंकन रुपया कहलाती है। एक श्रीलंकन रुपया तकरीबन 0.9 पाकिस्तानी रुपए और 0.3 भारतीय रुपए के बराबर है। श्रीलंका की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सयाहत, चाय की बरामदात और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस और सियासी बदइंतजामियों ने इन शोबों को भी मुतासिर किया, जिसकी वजह से मईशत मजीद कमजोर होने लगी। अब श्रीलंका IMF और दूसरे ममालिक से कर्ज लेकर अपनी मईशत को संभालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। यहाँ साफ शफाफ बीचेस, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत आबशारें और बहती नदियाँ बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। इन सब चीजों की वजह से ये मुल्क दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, श्रीलंका अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जाती है। अक्सर सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं और अवाम भी सफाई का खास ख्याल रखती है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 92% है, यानी हर 100 में से तकरीबन 92 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निजाम भी काफी बेहतर है। शहरों के अंदर बसें, ट्रेनें और रक्शे आम तौर पर मिल जाते हैं। शहर में पहुंचकर आपको आसानी से अच्छे होटल मिल जाएंगे और खास बात यह है कि ज्यादातर होटल समंदर के किनारे बने हुए हैं, जहां से समंदर का नजारा और भी शानदार लगता है। दोस्तों, अगर आप श्रीलंका के शहर कोलंबो आएं तो यहाँ हर तरफ हरियाली, खूबसूरती और जदीद जिंदगी नजर आएगी। कोलंबो में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यहाँ आपको आसानी से मसाजिद, हलाल फूड और इस्लामी माहौल मिल जाएगा। एक बहुत ही मशहूर मस्जिद जिसे आप जरूर देखें वो है जामे अल्फाज मस्जिद। ये मस्जिद बरतानवी दौर में भारत के मुसलमानों ने बनवाई थी और इसकी इमारत बहुत ही खूबसूरत और तारीखी तर्ज पर बनाई गई है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत से पेट्रोल भी हैं, जहाँ हर वक्त लोगों की रौनक लगी रहती है। अगर आप श्रीलंका की सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का जरूर विजिट करें। कोलंबो में कई बुद्ध मत के टेम्पल्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर गंगा रामा या टेम्पल है, जो कोलंबो का सबसे मारूफ और खूबसूरत टेम्पल है। इसके अलावा अगर आप कोलंबो शहर का नजारा ऊपर से करना चाहते हैं तो लूटिस टावर का जरूर विजिट करें। ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा टावर है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा बहुत शानदार नजर आता है। दोस्तों, श्रीलंका का मौसम ज्यादातर साल भर एक जैसा ही रहता है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ना ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज्यादा सर्दी। दोस्तों, आपने अक्सर स्विट्जरलैंड की ट्रेन के खूबसूरत सफर के बारे में सुना होगा, लेकिन श्रीलंका की ट्रेन का सफर भी किसी ख्वाब से कम नहीं। ये ट्रेनें पहाड़ों, जंगलों और खूबसूरत वादियों से गुजरती हैं। इस ट्रेन का सफर आपको कुदरत के बहुत करीब ले जाता है और ये लम्हे जिंदगी भर याद रहते हैं। कोलंबो से तकरीबन 217 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी जगह है जिसे सिगरिया कहते हैं। लोग इसे लाइन रॉक भी कहते हैं क्योंकि इसके दरवाजे पर शेर के पंजे बने हुए हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि 1600 साल पुराना एक किला और महल है। हिंदुओं का मानना है कि ये जगह रामन का महल थी, लेकिन तारीख की किताबों से पता चलता है कि उसे काशीब नामी बादशाह ने बनवाया था। ये किला जमीन से तकरीबन 1200 फुट ऊंचा है और इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वहां से जो नजारा मिलता है वो आपकी सारी थकन को दूर कर देता है। इसके
अलावा कोलंबो से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर। प्यारे दोस्तों, श्रीलंका वैसे तो एक मजहबी मुल्क है, मतलब यहाँ पर हर काम बुद्ध मत मजहब के मुताबिक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने इस माहौल को गंदर भी किया हुआ है। मतलब श्रीलंका में डांस क्लब और प्राइवेट पार्टीज भी होती हैं। इसके अलावा शादी ब्याहों में तमाम लोग यानी नौजवान लड़के और लड़कियां मिलकर नाचते हैं, जो कि उनके मजहब के मुताबिक जायज है। श्रीलंका की नाइट लाइफ किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं लगी। यहाँ पर आज बेहयाई भी आम होती जा रही है। खैर, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। श्रीलंका का एक मशहूर पहाड़ी मकाम है जिसे एडम्स पीक कहा जाता है और उर्दू में इसे कोहे आदम भी कहते हैं। ये जगह बहुत ऊंचाई पर वाक़ है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसे एक मुक़द्दस मकाम मानते हैं। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़तम पर भेजा गया तो वो इसी पहाड़ पर उतरे थे, इसीलिए इस जगह को कोहे आदम कहा जाता है। इस पहाड़ की चोटी पर एक बड़े पांव का निशान मौजूद है। मुसलमानों का मानना है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी इस जगह को अहम समझते हैं। हिंदुओं का मानना है कि ये निशान उनके भगवान श्री राम का है, जबकि बुद्ध मत के मानने वाले कहते हैं कि ये निशान बुद्ध के कदम का है। इसीलिए इस जगह को तीनों बड़े मज़ाहिब के लोग इज्जत और अकीदत की नजर से देखते हैं। इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर जाने का रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते में हजारों सीढ़ियां हैं जिन्हें तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।